4 साल की थी जब अम्मी और अब्बू वफ़ात पा गए। मेरी परवरिश मेरी सगी नानी ने की। जब मैं 10 बरस की हुई तो नानी ने मेरा ब्याह करने की ठान ली। हालांकि मैंने अभी पूरी तरह शऊर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा था। मेरे मासूम जहन में शादी का मतलब सिर्फ चमकीले कपड़े पहनना, जेवर सजाना और दुल्हन बन जाना था। शादी को खुशी कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ शादी एक औरत की ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत और अज़ियत भी बन सकती है। मुझे कुछ खबर ना थी। जब नानी ने कहा तेरी शादी कर रही हूँ, तो मैं हैरत से उनका मुंह तकती रह गई कि वो क्या कह रही हैं। शादियों में दूल्हा को हमेशा एक खूबसूरत नौजवान इंसान के रूप में देखा था। मैं समझती थी कि सभी दूल्हा ऐसे ही होते हैं। एक दिन नानी ने बताया कि तेरा दूल्हा आया है। उस वक्त एक पड़ोसन भी हमारे घर बैठी थी। वो इश्तियाक से बोली, ज़रा देखूं तो कैसा है। तभी मैंने भी पड़ोसन की आड़ में अपने होने वाले दूल्हा को देखा। ओह मेरे खुदा, पड़ोसन के मुंह से बेसाख्ता निकला, जमीला, परवीन पर इतना बड़ा जुल्म मत करो। क्या इस फूल जैसी बच्ची को इस बूढ़े के साथ ब्याह दोगी? ये तो उम्र में इसके बाप से भी बड़ा लगता है। किसी और के कसूर की सज़ा तुम इस बच्ची को क्यों दे रही हो? अगर ये तुम पर बोझ है तो मुझे दे दो, मैं इसका खर्च उठा लूँगी। रिश्ता तो जोड़ कर ढूंढा जाता है। नानी ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि तुम्हें क्या पता, जब सर पर मर्द ना हो तो जवान बच्चियों के घर में किस कदर रखवाली करनी पड़ती है। नानी की ये बात सुनकर पड़ोसन खामोशी से अपना सा मुँह लेकर चली गई। मगर मुझे तो हालात की संगीनी का कुछ अंदाज़ा ही नहीं था, क्योंकि मैं अभी कमसिन थी। मेरी तो वो उम्र थी कि मैं खेलूँ, हंसूँ, खूब खाऊँ पीऊँ, गुड़िया गुड्डे से बहलूँ। मगर नानी ने वो जुल्म किया जिसके तसव्वुर से ही लड़कियां कांप जाती हैं। मैं सिर्फ 10 साल की उम्र में 60 साला मर्द की बीवी बना दी गई। इन दिनों की तफसील लिखना मेरे बस की बात नहीं, बल्कि उन्हें याद ना करूं तो ही बेहतर है। ये वो सियाह दिन थे जिन्हें मेरी याददाश्त भी मिटा देना चाहते थे। ये सितम ढाने वाली नानी सिर्फ 3 बरस मेरे साथ रही, और जब मैं 13 साल की उम्र में एक बच्चे की माँ बन गई तो इसने मुझे मुकम्मल तौर पर इस बूढ़े के हवाले कर दिया और ख़ुद अपने घर चली गई। अब शऊर आ चुका है कि जवानी क्या होती है और उसके क्या अरमान होते हैं। मेरा शौहर, जो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था, नहायत बदमिजाज इंसान था। कभी कभार तो मोहब्बत से पेश आता, लेकिन अक्सर मेरी गैर मामूली गलतियों पर सख्त सर्जिश करता। तब मैं अपने वालिदैन को याद करके घंटों रोती। वो वालिदैन जो मुझसे मोहब्बत करते थे और मेरी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठते थे। जब मेरे शौहर मलिक ने देखा कि ये बच्ची ना खुद को संभाल सकती है और ना ही अपने बच्चे को, तो वो नानी से इसरार करने लगा कि वो आकर हमारे साथ रहें। नानी को भी यही मंजूर था, इसलिए वो फ़ौरन हमारे घर आ गई। मगर उनके साथ रहने से मेरी मुश्किलात कम होने के बजाय और बढ़ गईं। मेरी शादी के बाद नानी के रवैये में बहुत तब्दीली आ गई थी। अब वो नानी कम और सास ज़्यादा लगने लगी थी। शौहर अगर मुझ पर जुल्म करता तो नानी बजाय कुछ कहने के उल्टा उसी का साथ देती और मुझे बुरा भला कहती। यहाँ तक कि मेरे शौहर के सामने मुझे जलील करके रख देती। इनके इस रवैये से मलक को और शे मिलती और वो मज़ीद मेरी तौहीन कर नानी गोया सास से भी बढ़कर जुल्म करने लगी थी। मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे दिल में कितना दर्द, कितना गम छुपा था। मैं बेसहारा थी और इस जालिम नानी के सिवा दुनिया में मेरा और कोई ना था। शायद नानी का ये सलूक इसलिए था कि मैं दबी रहूं और मेरा घर बसा रहे, या शायद इसलिए कि मलिक एक खुशहाल आदमी था और नानी जब भी उससे अपनी ज़रूरत के लिए रकम मांगती वो फ़ौरन पूरी कर देता। नानी को और क्या चाहिए था? उन्हें तो अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा सहारा ना था। नानी मुझे घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त ना देती थी। मैं पास पड़ोस में भी नहीं जा सकती थी। दिल की बात किसी से नहीं कह सकती थी। हर जुल्म, हर ज़्यादती चुपचाप सहती और तन्हाई में रोती रहती थी। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती थी कि ए रब, या तो इन दोनों के दिलों में मेरे लिए रहम डाल दे, या फिर मुझे मलक और नानी दोनों के जुल्म से निजात दे दे। वक्त के साथ साथ मैं जहनी मरीज़ा बनती जा रही थी। खुद पर इस उम्र में जब्र आसान नहीं होता। बैठे बैठे दिल में अजीब व गरीब वसवसे आने लगते। कभी लगता कि कहीं घर की छत मुझ पर ना गिर पड़े, कभी डर लगता कि ज़लज़ला ना आ जाए। उमंगें जन्म लेती और इसी हमें दिल में दफन हो जाती। फिर मेरे शौहर को भी एहसास होने लगा कि मुझ पर जुल्म हुआ है और अब इसका ज़ाला होना चाहिए। तभी इसके रवैये में तब्दीली आने लगी। वो मेरा ज़्यादा ख्याल रखने लगा, मुझसे मोहब्बत से पेश आने लगा और अब नानी को भी इसकी ज़्यादतियों पर टोकने लगा। कहता, अम्मा तुम चुप रहो, मेरी बीवी को डांटने डपटने की ज़रूरत नहीं।
अब वो मेरे लिए फल फ्रूट, खाने पीने की अशिया, जोड़े, मेकअप का सामान, कर्ज, हर तरह की आराम व आसाइश मुहैया करने लगा। मगर मेरा दिल उसकी तरफ कभी माइल ना हो सका। मेरे दिल में अपने हम उम्र जीवन साथी की आरज़ू रहने लगी, जो मेरे जैसा हो, मुझसे मोहब्बत से बात करे और हम ज़िंदगी का लुत्फ़ ले सकें। वक्त गुज़रते देर नहीं लगती, यूँ मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। ममता एक अजीम जज्बा है। बच्चों ने मुझे अपना दीवाना बना लिया। मैं हरदम उनके प्यार में डूबी रहती। वक्त के साथ साथ गमों और ज़्यादतियों को भुलाकर बच्चों की मासूम शरारतों से दिल बहलाने लगी। इनकी बातें, हंसी, ज़िद्दें मुझे हंसा देती, गुदगुदा देती। यूँ ज़िंदगी एक डगर पर रवां दवां हो गई। अचानक अच्छी भली ज़िंदगी में नानी की नादानी से भौचाल आ गया। हुआ यूँ कि जाने कैसे नानी को ये ख्याल आ गया कि घर बदलना चाहिए। वो कहने लगी कि ये घर छोटा है। इसने रात दिन मलिक के कान खाने शुरू कर दिए। हालांकि मलिक मोहल्ला छोड़कर कहीं और जाने के हक़ में ना था, क्योंकि यहाँ सब जाने पहचाने लोग थे और नई जगह का कुछ पता नहीं था कि वहाँ कैसा माहौल होगा। मगर आखिर वो दीवार खड़ी हो ही गई, जिसे मुझे बाद में फलांगना पड़ा और बच्चों की बर्बादी को आवाज़ देनी पड़ी। मेरे शौहर ने नानी की बातों में आकर दूसरी जगह किराए का मकान ले लिया। यूँ हम नए घर में मुंतकिल हो गए, मगर ये तब्दीली हमारे लिए सख्त नुकसानदेह साबित हुई। जिस मकान में हम गए उसका एक हिस्सा मालिक मकान के पास था, जिसमें उसका जवान बेटा अजहर रहता था। वो नहायत बदचलन आवारा किस्म का लड़का था। हर खूबसूरत चेहरे पर उसकी नज़र होती। हर हसीन लड़की को देखकर इसके कदम डगमगा जाते। पढ़ाई से ज़्यादा दिल इसका फिल्मी गानों, इश्क व आशिकी और आवारा गर्दी में लगता था। एक दिन जब मैं सहन में कोई काम कर रही थी, अजहर ने अपने बालाई मंजिल की खिड़की से मुझे देख लिया। उसके कमरे की खिड़की से हमारे सहन का मंजर साफ दिखाई देता था। मुझे देखकर वो मशहूर हो गया, क्योंकि मैं वाकई खूबसूरत थी। 2 बच्चों की माँ होकर भी एक दोशीज़ा सी लगती थी। मुझे देखकर कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। अजहर ने खिड़की खोली और जब मैंने ऊपर निगाह की तो इसने एक फूल सहन में गिरा दिया। बिलाशुबा अजहर नहायत हसीन व जमील नौजवान था। ना हम मेरे दिल ने फ़ौरन झटका दिया। मैंने सोचा, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरा शौहर चाहे बूढ़ा हो मगर मेरा ख्याल तो रखता है, मुझसे मोहब्बत करता है। नानी भी इसी की कमाई पर आराम करती है। मुझे इस कदर एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए कि उसके होते हुए किसी और की तरफ तवज्जो दूँ। ये सोच कर मैंने वो फूल उठाया और कूड़े में डाल दिया, ताकि अजहर नाउमीद हो जाए और अगर दिल में कोई बुरा ख्याल आया भी है तो वो शर्मिंदा होकर तौबा कर ले। मगर वो नाउमीद ना हुआ। मेरी इस हरकत ने इसके शौक़ की आवारगी को और बढ़ा दिया। अब इसने ये वतीरा बना लिया कि जब मैं सहन में होती और नानी अंदर के कमरे में ऊँघ रही होती तो वो खिड़की में आकर खांसता और एक फूल की सहन में गिरा देता। मैं भी इंसान थी, आखिर कब तक दामन बचाती। अब वो जिस रोज़ नज़र ना आता, निगाहें उसे तलाश करने लगती। दिल बुझा बुझा सा रहता। ज़िंदगी में कोई बड़ी कमी महसूस होती, ना चाहते हुए मैं उसके ख़यालों के दाम में आती गई। बुनियादी तौर पर मैं अच्छे ख़यालात की रखने वाली लड़की थी। ज़िंदगी की सबसे बड़ी महरूमी से 2-4 होने के बावजूद गुनाह के बारे में कभी सोचा तक ना था। महरूमी अपनी जगह, लेकिन इन महरूमियों को गलत रास्तों से पुर करना मेरे मसलक की ज़िंदगी में शामिल ना था। शामत अमाल के मालिक मकान ने मेरे शौहर मलक से जाकर कह दिया कि मेरा बेटा तालीम की गर्ज से शहर में रहता है। मकान हमारा अपना है, मगर इसे खाने पीने की परेशानी रहती है। मुसलसल होटल के खाने से इसके मैदे में तेज़ाबियत हो गई है और वो बीमार रहने लगा है। मलक ने जवाब दिया, अपना घर है, परेशानी की क्या बात है, खाना अजहर को हमारे घर से मिल जाएगा। मालिक मकान खुश हो गया, कहने लगा, जब तक आप चाहें मैं मकान खाली करने की बात नहीं करूँगा और किराया भी नहीं बढ़ाऊँगा। मेरे बेटे की तालीम के सिर्फ 2 साल बाकी हैं, इसके बाद वो गाँव चला जाएगा। उस रोज़ के बाद अजहर के खाने की ज़िम्मेदारी हम पर आ गई। मैं सुबह शाम रोटियां बना देती, सब्ज़ी वगैरह वो खुद ले आता, तो सालन भी तैयार कर देती, क्योंकि ये मेरे शौहर का हुक्म था। जब खाना तैयार हो जाता, नानी आवाज़ें लगाती और अजहर दरवाजे से ट्रे ऊपर ले जाता। इसी तरह 2 रोज़ बर्तन भी दस्तक देकर सहन के फर्श पर लग जाता। ये खाना लेने देने का सिलसिला एक वसीला बन गया। शौहर काम पर चले जाते, नानी सो जाती, तो खाना देना मेरा काम बन जाता। अंधे को क्या चाहिए 2 आँखें। यूँ अजहर की दिली मुराद बर आई। इसके तो भाग जाग गए। शुरू में नानी ये फ़र्ज़ खुद अंजाम देती, फिर उन्होंने मुझ पर ये ज़िम्मेदारी डाल दी कि अब मैं अजहर को खाना दिया करूं। आग और कपास का क्या मेल। वो बदचलन लड़का और मैं महरूमियों की मारी हुई उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। और ऐसा होना कुछ बईद भी ना था।
کیونکہ میں خوبصورت اور جوان تھی۔ اظہر نے مجھے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ایک دن اس نے نہایت چالاکی سے اپنے غلط خیالات کی طرف مجھے مائل کر لیا۔ اب دل کی ہر بات اسے بتانے لگی۔ لگتا تھا جیسے برسوں کی قید کے بعد زندگی میں ایک دوست ملا ہو۔ دکھ درد اسی سے بانٹنے لگی۔ یوں لگا جیسے میری نئی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے برسوں پرانے سمجھوتے کا بوجھ اتار پھینکا۔ وہ عورت جو خواہشوں کا گلا گھونٹ کر جی رہی تھی، اسے جیسے آکسیجن مل گئی ہو۔ لہٰذا اظہر کے اکسانے پر بغیر سوچے سمجھے اپنے ننھے منھے پیارے بچوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے؟ جانور تک اپنی اولاد پر جان مار دیتے ہیں، اور میں تو انسان تھی مگر اپنے عزیز ازجان جگر گوشوں کو بھی ان جذباتی لمحوں میں فراموش کر بیٹھی۔ اپنے بوڑھے شوہر کو بڑھاپے میں بے آسرا چھوڑ کر گھر سے قدم باہر نکالا، اور وہ دیوار پھلانگ گئی جسے عورت کی عزت، اس کی شان اور تحفظ کا نام دیا جاتا ہے۔ نانی کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک دی۔ یہ سب کچھ شاید میرے بچپن کے ماحول کا اثر تھا جو میں نے گاؤں میں گزارا تھا۔ میں زیور تعلیم سے محروم تھی۔ اگر تعلیم حاصل کر لی ہوتی تو شاید ایسا نہ کرتی۔ اظہر مجھے لے کر ایک دوست کے پاس دوسرے شہر آ گیا۔ شروع کے دنوں میں بچوں کی یاد نہ آئی، مگر بعد میں ان کی یاد نے بے چین کر دیا۔ جب میں روتی تو اظہر کو کوفت ہوتی۔ آخرکار اس کے دوست نے پتہ کروایا تو یہ افسردہ خبر ملی کہ میرے بھاگ جانے کے صدمے نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ وہ یہ غم برداشت نہ کر سکا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ میں نے اظہر کی منت کی کہ مجھے واپس جانے دو، کیونکہ میرے بچے بے آسرا اور ویران ہو چکے ہیں۔ ان کا نانی کے سوائے اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ نانی بھی بوڑھی ہے، وہ بچوں کو کیسے سنبھال سکتی ہے؟ لیکن اظہر ایک سنگ دل انسان تھا۔ اس کے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ اس نے مجھے سابقہ گھر میں جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ کہتا، جو اپنی تمام کشتیاں جلا دیتے ہیں وہ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ اظہر ایک نکما آدمی تھا۔ ہمیں سخت تنگ دستی میں گزارا کرنا پڑا۔ اس نے مجھ سے شادی کو اپنے باپ سے چھپایا تھا۔ جو جیب خرچ اسے والد سے ملتا تھا اسی پر گزارا تھا۔ نانی کرائے کا مکان چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں چلی گئیں اور میرے دونوں بچوں کو بھی ہمراہ لے گئی۔ وہ ننھے منھے ماں کو ڈھونڈتے تھے۔ میرے شوہر کے مکان کو نانی نے کرائے پر چڑھا دیا، جس کے کرائے سے بچوں کے دودھ اور ڈبل روٹی کا خرچہ بمشکل پورا ہوتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب اظہر باہر جاتا تو باہر سے تالا لگا جاتا تاکہ میں گھر سے نہ نکل سکوں۔ مجھے میرے بچوں کی خبر دینے والا کوئی نہ تھا۔ 4 برس یوں ہی روتے سسکتے گزر گئے۔ اس دوران ایک بچی پیدا ہوئی، مگر چند روز ہی زندہ رہی۔ میں پھر سے تنہا ہو گئی۔ اب مجھے اپنے بچوں سے بے وفائی کی سخت سزا مل رہی تھی اور میں روتے روتے پاگل ہونے لگی تھی۔ سوچتی تھی کسی طرح اس کیس سے نکلوں۔ یہاں تو بوڑھے شوہر کا گھر بھی لاکھ درجہ بہتر تھا۔ کاش میں گھر سے نکلتے وقت کچھ سوچ لیتی، لیکن جوانی کی بھول ہی ہوتی ہے، جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور جو عمر بھر دکھ دیتی رہتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر دم یہی دعا لبوں پر رہتی، اے اللہ مجھے میرے بچوں سے ملا دے۔ تواتر سے مانگی گئی دعا جو دل سے نکلتی ہو کبھی نہ کبھی قبول ہو ہی جاتی ہے۔ ایک دن اظہر اپنے والد سے گاڑی مانگ کر لایا اور کہا، چلو تمہیں سیر کراؤں، تم بہت اداس اور رنجیدہ رہنے لگی ہو۔ جانے اس کے دل میں کیسے میرے لیے سیر کا خیال آ گیا۔ میں لمحہ بھر کو جی اٹھی۔ اس 4 دیواری سے باہر نکلے ہوئے مدت گزر چکی تھی۔ وہ مجھے اس شہر لایا جہاں میری نانی کا گھر تھا، جہاں میرا شوہر رہتا تھا اور جہاں میرے بچے رہتے تھے۔ ہم بازار سے گزر رہے تھے اور میں دل میں سوچ رہی تھی کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اپنے بچوں کی ایک جھلک دیکھ سکوں۔ اسی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک نگاہ 2 بچوں پر پڑی جو بالکل میرے فہد اور حماد جیسے تھے، مگر ان کے چہرے میلے، کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے تھے۔ وہ دبلے پتلے ہڈیوں کے ڈھانچے متکوک چہروں والے بچے بھیک مانگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ اظہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا، وہ دیکھو، وہ میرے بچے فہد اور حماد ہیں۔ اظہر بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم پاگل ہو گئی ہو، وہ فہد اور حماد ہرگز نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی تیزی سے آگے نکالی اور میں غم سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو گھر پر پایا۔ اظہر مجھے بے ہوش حالت میں گھر لا کر بستر پر لٹا چکا تھا اور بیرونی دروازے پر تالا لگا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ تب میں اٹھ کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگی۔ میری چیخیں پڑوس میں سنائی دیں تو پڑوسن نے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا دی اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ میں روتے ہوئے بولی،
خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پڑوسن بولی یہاں سے نکلو گی تو کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہیں بھی چلی جاؤں گی، گاؤں چلی جاؤں گی، مگر مجھے یہاں سے نکالو۔ اس نے کہا اچھا میرے شوہر آئیں گے تو میں ان سے کہوں گی، وہ تمہارے شوہر سے بات کرے گا۔ پڑوسی کے دباؤ پر اظہر نے مجھے میرے سابقہ گھر لے گیا جہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ نانی کے گھر پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسی نے بتایا تمہاری نانی کا انتقال ہو چکا ہے۔ کچھ دن ہم تمہارے بچوں کو سنبھالا، لیکن ایک دن وہ ہمارے گھر سے چپکے سے نکل گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ ہم نے بہت تلاش کیا مگر معلوم نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ یہ خبر سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے فہد اور حماد کو بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ میرے ہی بچے تھے۔ میری ماں کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ کاش اس ظالم اظہر نے وہاں گاڑی روک لی ہوتی، مجھے ان سے بات کرنے دیتا تو ہم انہیں اپنے ساتھ لے آتے۔ اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں مگر وہ منظر آج بھی میری آنکھوں میں نقش ہے۔ میں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سڑک پر بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ خدا جانے ان پر کیا گزری، وہ آج کس حال میں ہوں گے۔ اظہر نے مجھ پر ایسی سخت پابندیاں عائد کر دیں کہ میں انہیں تلاش بھی نہ کر سکی۔ اسے اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ میرے بچے مجھے ملیں یا نہ ملیں۔ اسے ان یتیموں سے کیا سروکار جن کا باپ مر چکا تھا اور ماں بھی کھو گئی تھی۔ جب تک زندہ ہوں مرتے دم تک بے چین رہوں گی۔ یہ ایک ایسی سزا ہے جو شاید موت کے بعد بھی ختم نہ ہو۔ میری ہر عورت سے یہی التجا ہے کہ جب وہ ایک بار ماں بن جائے تو پھر اپنی ذات کی خوشیوں کو پس پش ڈال دے اور اپنی زندگی صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے وقف کر دے۔ کوئی عورت میرے جیسی غلطی کبھی نہ کرے، خواہ شوہر بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔